अरे माया एटा देखि नवा कथा नु प्रत्येक पौराणिक ऐतिहासिक सामाजिक सब नाटक सब गपर सब स्टोरी रे हीरो हीरोइन कर मिलन विषय लागी रहिछि अरे पीछे तो बिना मिलन रे टेस्ट किछि नाही रे मो दुख से दुख रे मो जतरा से जतरा रे मो एक भिन्न जतरा रे जर्जरित कोन भिन्न जंत्रणा पुनी तादेर जर्जरित अरे कोन हेछि कथा मते खोली को मो तुम संतान रो मां हमको जाउछि तू था तो ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ତମେ ପୁଣି ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଯାଇଛ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରକ୍ତର ଡାକରେ ଛୁଟି ଆସିଛି ମୋ ଝିଅକୁ କୁଆଡ଼େ ଡାକୁଥିଲ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ଯିବି କି ମୋ ଝିଅର କଣ ହେଇଛି କି ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ଯିବ? ଆଜ୍ଞା ତାର ହମ୍ପସ ହେଇଛି ହମ୍ପସ ହେଇଛି ହମ୍ପସ ମୋ ଝିଅ କଣ ପିଛୁ ସଡ଼କ ତାର ହମ୍ପସ ହେଇଛି ମୋତେ ବୁଝାଉଛ? କଣ ହେଇଛି କଥାଟା କହୁନ? ଆଜ୍ଞା କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ନିଜେ ପଚାରିକି ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ମାୟା ତୋର କଣ ହେଇଛି? ବାବା ମତେ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ମାୟା ମାୟା କାନୁନି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡିବ କାନୁନି ତୋର ଏମିତି ରୋଗ ହେଇଛି ନା ବାପକୁ କହିବାକୁ ଲାଜ ମାଡୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କିଛି ରୋଗ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବାପା ମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଆଉ କିଏ ଜାଣିବା ଉଚିତ? କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ ତାର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛି ଯିଏ ହମ୍ପସ ତିଆରି କରୁଛି ସେ ତାର ଜାଣିଛି କୋଉଠି କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି କଥାଟା କହୁନ? ତୁମ ଝିଅର ବେକାରୀ परिष्कार परिच्छन्न नहीं अच्छा कोई बेले कि बालेश्वर सुर को फास्ट बसटा केते आमारे तबे गाँ को पळेबो अवश्य आ ये भूण हत्या मु करी निश्चित ये भूण हत्या महापाप ए परम पूज्य महापुरुष एते दिन तमर दिव्य ज्ञान उदय हला किंतु तुमे जतबेले 100 टंका देके एमिति भण मान को हत्या करथलो सेतालो को चिंता करतो जो भण मान को तुम हत्या करछो से के देशर प्रधानमंत्री तंत के राष्ट्रपति तंत के प्रत्यापन नहीं तंत के मदर टेरेसा तंत किंतु सामान्य केटा टंका भाई आपण समान को खुलासा कर देले आपण जे विश्व दरबार शपथ करी कोंतु जे आपण भण हत्या करिवे नाही भण हत्या निपुत रहिबे ताहाले जाई आपण को जग मैनेज करबी ता नहले आपण को जो बाध्य की गैरेज जीवो आम पवित्र ब्रह्म को बुझी पारिछंती मु सेतर कहितली आम कर्मदिन आम इतिहासर सामना करे लिपिबद्ध करी रखिबो एहा सत्य जे मां गर्भ थिया संतान निश्चित भगवान कर दशम अवतार हबो एइटी कवि सम्राट उपेन्द्र राज पति लिखले केली कदम मूलिया